Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan rakaman khas Agenda Owani di sini, di Davos. Suhunya di bawah tahap beku, tetapi kehangatan Malaysia baru itu masih tetap membara walaupun jauh di sini, di puncak pegunungan Alps, kerana kita diwakili. Kita diwakili dalam konteks media, kita diwakili dalam konteks kerajaan, dan wakil kerajaannya ada bersama dengan saya. Terima kasih banyak Yang Berhormat kerana sanggup bersama dengan saya pada malam ini. Saya tahu meeting memang sibuk di sini, cuma saya nak minta bukan tetapi sebagai seorang Malaysia yang pertama kali datang ke Davos untuk YB, bagaimana pandangan YB? Terima kasih saudara Tobinai Kamarul dan juga rakan-rakan yang ada. Kita di Davos selama 2 hari sudah, dan kita telah dapat peluang untuk bersama dengan panel-panel yang ada dalam event ini, dan Malaysia telah diberikan satu penghormatan kerana dalam setiap panel itu kita ditanya bagaimanakah kesihatan dan juga keadaan Malaysia dan juga Perdana Menteri kita. So for me, sebagai first time di Davos, I'm excited, dan ini juga atas nasihat Kamarul beberapa bulan lalu bahawa we must not be left out of this event, this important event. We have met many leaders and we spent many hours of discussion dan juga interest over Malaysia. Tahun ini temanya memfokuskan kepada globalisasi 4.0 dengan arkitektur dunia. Maknanya secara mudah kepada orang biasa, semua perubahan yang berlaku dengan teknologi dan sebagainya ini, tapi kita masih menggerakkan pelbagai perkara menggunakan cara kurun ke-20. Sama ada struktur kewangan dunia, cara perdagangan dilakukan, birokrasi, migrasi di antara benua negara dan sebagainya. Jadi di mana YB melihat kepentingan Malaysia dalam topik seperti ini, kerana Malaysia baru perlu melakukan banyak kejayaan untuk melampaui masalah yang kita ada. Apa yang saya nampak di perbincangan ini, kebanyakan negara-negara yang telah melaksanakan industri 4.0 ini pun juga menghadapi masalah. Mereka tahu bahawa ramai workforce kita ataupun pekerja-pekerja kita telah lama biasa dengan cara yang lama ataupun industri 2.0 lah. Mari kita panggil dia industri 2.0. Dan mereka agak sukar dan juga mungkin tidak as excited as we expected them to be. But cara untuk menghadapi masalah ini adalah untuk memberikan reskilling ataupun new skills kepada mereka. Dan ini juga adalah satu tanggungjawab kerajaan Malaysia, di mana kita telah memberikan jaminan bahawa while kita melaksanakan industri 4.0 ini, kita juga akan memberi ruangan supaya ada peluang kepada syarikat-syarikat yang ingin menjalani perubahan yang kita ingini ini juga dapat dana untuk menyediakan mereka dalam industri 4.0 ini. And every country has gone through this. Ya, sebab itulah sesi pemanas sehari sebelum hari pertama, ketika bertemu dalam sidang media IMF, Madam Lagarde, she said that IMF is revising down the growth projection for the world. Not only Malaysia, Yeah, for the not world. only Malaysia, for the world. Dalam konteks itu, Malaysia sekarang perlu menyelesaikan hutang yang banyak, itu kata kerajaan. Pada masa yang sama perlu pertumbuhan, dan itu banyak terletak dalam portfolio YB. Jadi dalam situasi dunia yang semakin menurun, bagaimana strategi itu? Kerana mungkin YB tak mendengarnya sebegitu, tapi bila di sini semua orang mendengarnya terus daripada IMF. Jadi bagaimana pandangan sepintas lalu terhadap kenyataan itu? Okey, banyak strategi yang kita ada. Satunya adalah untuk to embrace this problem. Kalau kita menafikan bahawa ada ni masalah dan kita tak akan sampai ke matlamat yang baik. We must know that there are problems all over the world today.
And for Malaysia, we must re-strategize bagaimana kita dapat menangani isu ini dan juga dapat membawa industri-industri yang ingin memasuki negara seperti kita kerana infrastruktur kita ada, fundamentals kita ada. Hanya mungkin the cost of doing business comparatively is high, not because our cost as in money cost, tetapi birokrasi kita dan mungkin juga penerimaan kita kepada pelabur-pelabur yang akan masuki Malaysia. So we have to choose what sort of pelaburan, what sort of assistance we can get from all over the world. Sebab semasa kita menaikkan industri kita tersendiri, our local industry and also our local players, we must also bring in big players who wants to shift out from their country, who wants to leave places they've invested before. Just today, I give you example. There's one major company that has a big investment di satu negara. Mereka telah berjumpa dengan kita di MITI pada sesi Davos ini dan mereka telah memberikan pandangan dan juga niat bahawa mereka ingin mengurangkan operasi di negara itu dan memasuki ke Malaysia. But there's one thing they want us to do. They said, give us easy business, easy way to ensure kita punya perniagaan tidak didelaykan ataupun dilambatkan oleh proses untuk memasuki Malaysia. And I've assured them that we will make sure that it's easy for them to enter. Dan lepas itu mereka juga memberi jaminan bahawa bukan saja mereka, ada juga negara-negara yang lain. So I asked, kenapa Malaysia? They said, why Malaysia? Is because you have everything that is in place. You have good people, you have infrastructure yang sedia ada, you also have a cheaper way of life compared to other countries. So while we know Christine Lagarde has given the warning, we must not take it as hakikat kita. This is not our fate. We must embrace it, but this is not our fate. But rather, as a minister dan juga kerajaan, we must find a way to make sure that we will ride this storm well and we can overcome all the challenges. Lebih 3,000 tetamu-tetamu hebat, pengunjung-pengunjung kepada Forum Ekonomi Sedunia Davos 2019. Salah seorang daripadanya adalah YB yang hebat dari Sabah yang juga menteri untuk MITI. YB Darius, saya ingin terus, naratif baru Malaysia ini cukup penting kerana ia memberikan impak credibility dan juga penjenamaan bagi negara. Bagaimana YB melihat perkara itu? Kerana dalam aspek ini kita ada keserasian ya YB. Kita selalu melihat dan mendapat pandangan luar, tapi bila kita kembali ke dalam, realiti dalaman negara itu kadang-kadang tidak seperti apa yang dinanti-nantikan orang luar. Jadi itu yang saya nak berikan peluang kepada YB. Okey. Sudah 8 bulan kerajaan Malaysia baru ini telah diwujudkan dan dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Ramai yang sedang menyoal adanya laporan bahawa statistik menunjuk bahawa Malaysia ini telah meningkatkan pelaburan dan telah berjaya mengeksportkan secara besar barang-barang yang dimanufacture ataupun dibuat di Malaysia. Tetapi ada ramai juga tanya, dengan sukses yang telah diumumkan, kenapakah kita tidak terasa lebihnya daripada peringkat B40? Dan kalau bukan B40 pun ada juga yang bertanya, mereka cakap, why are we not feeling this good news? I agree, sebab prosesnya lambat dan juga pelabur ini pun memasuki dengan secara strategik. Mereka memasuki dalam proses 2, 3, 4 ataupun 1 bulan berperingkat. People expect fast reaction, and I do too. Saya pun ingini bahawa mereka dapat merasai ini. Tetapi
we cannot force our investors to rush into things as well. Tapi kita sentiasa mengingatkan mereka dan membawa mereka dengan komitmen yang sudah diberikan oleh mereka. Now, what are we going to do to make sure that people feel this economic success that we have? Success is gauged differently. Ada yang mengambil pandangan bahawa mereka cakap, oh ini sukses biasa saja. Ada juga yang cakap, this is good. But I take the middle view. My view is, we cannot stop bringing in people to invest into Malaysia, because the news that I want to spread to all people interested in Malaysia is, this government is serious about reforming the process of bringing you in, even reforming the laws that should fit into the current times. That is why kita telah juga menandatangani dengan ASEAN e-commerce trade kita agreement, di mana ini adalah suatu perjanjian pertama di dunia di mana ASEAN telah membuat suatu persefahaman dan perjanjian untuk melaksanakan digital trade yang kita ingini memasuki dalam pasaran dunia ini. And Malaysia, through many agencies like MDAC, MITI, communication, are working very, very hard to ensure that while we bring the traditional business, we also bring the new business. So that every Malaysian has an opportunity to participate. E-commerce, just think of it, Saudara Kamarul. A lot of people are trading on the phone today. Okay? I was with one company yang telah menunjuk saya bahawa mereka telah memasuki Sabah, to the deepest part of Sabah, Pitas, Kudat, and they've managed to bring in new talents to sell their products by using the phone. Okay, so Malaysia is on the verge of making big trajectory change. Arti itu, while we at the government level help people to industrialize, revolutionize using Industry 4.0, while we don't forget agriculture juga, we must never forget our traditional manufacturing and also industry, which is agriculture. We also make sure that everyone will get to feel the opportunity untuk berniaga melalui e-commerce yang kita ada with the phone. Now, somebody will surely not be happy about it as well, because they want to be reached out. I think it is the duty of every state government as well to reach out to them, as well as the local authority dan juga di ketua kampung level and di MPKK level. We need to approach every single Malaysian and touch base with them. This is the new Malaysia. And of course, kita mesti sedia dikritikkan. We must never be angry when we are criticized. Rather, we improve and take the good critic and improvise and do something for the people. YB telah berjumpa dengan ramai orang, industri, syarikat, kerajaan dan sebagainya. Bagaimana YB melihat cara mereka melihat Malaysia sekarang? Yang walaupun baru, belum sampai setahun, tapi seolah-olah mereka memang macam tunggu saja nak hulurkan bantuan jika keadaan berubah. Tetapi perkara yang sama mungkin boleh menyebabkan mereka berubah hati kalau negara lain lebih mendahului kita. Jadi tentunya kita tidak boleh menang dalam semua pertarungan. Tapi apakah bidang-bidang atau sektor-sektor ekonomi yang pada pendapat YB harus menjadi tumpuan utama berbanding yang lain dalam cuba menarik kekuatan global ini? Satunya yang kita ada adalah talent. I think we missed out before this new government on harnessing talent yang kita ada. And under this government, dalam kerajaan ini, kita ingin membawa satu center to ensure that we build talents for the future. Okay, if we don't prepare ourselves for the future, then it's going to be very bleak for Malaysia. Imagine Industry 4.0. People have heard about it. In fact, it's been around for a long time, a few years now. But were we ready for it all the time? There were private companies yang telah menyediakan mereka sendiri. But the government only took under this government to really push for it. And while we know there's Industry 4.0, kita juga mesti menyediakan satu talent pool di mana we train them. Our universities, our private institution must make sure adanya peluang di mana rakyat Malaysia akan bersedia untuk menghadapi the business of the future. Now I go back to what we must not forget. Kamarul, agriculture, you know and I know, that was one of our base. I don't think we should let it go.
while we are improving kita punya industri yang sedia ada dalam high technology kah ataupun manufacturing of vehicles, because the Prime Minister wants to manufacture vehicles. So what I want for Malaysia is every industry that we knew before and yang di mana kita adanya sukses, kita mesti improvise, improve and reignite. You know, you mentioned to me in Jelapang Padi. Yeah. You know, I think it's serious. Okay. Seriously, in Sabah we have the state government that wants to make sure bahawa Sabah ini kembali balik kepada era di mana mereka menanam tanamkan padi. Di Semenanjung pun patut sama. Because we cannot ignore the fact that rice is still a staple diet and is needed. In fact, in Sabah, can I just tell you, I found out that 70%, close to 80% of Sabah's rice is imported. That is bad. Really bad. Really bad. So we need to take the bull by its horn and ensure that these industries are not forgotten while kita improve our current industry. Okey. Saya ke rehat terakhir, tapi beliau kembali, takkanlah antara YB yang paling bijak dalam kabinet kita tanya soalan senang, kita tanyalah susah sikit lepas ni. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton episod khas Agenda Wani di sini di Davos, di Forum Ekonomi Sedunia. Antigua contohnya, negara kecil menggunakan taktik yang mungkin agak gerila berbanding cara baru. Dan kita tahu bila sekarang syarikat ternama macam Goldman Sachs pun dah minta maaf, maknanya yang besar pun susah juga. Jadi apa yang sesuai pada kita? Adakah kita akan melihat pada cara lebih kreatif atau bagaimana, YB? Bagi cara untuk kita membawa kewangan ataupun additional foreign investment ataupun capitals into Malaysia, I think the government must start thinking of bringing in talent seperti I mentioned Mark Zuckerberg. Why not? Orang macam dia diberikan PR di Malaysia so that he can bring in probably the industry ke Malaysia. Bukan sahaja dia. Why not Jeff Bezos? Why not even Elon Musk? All these people, we can invite them to come in. But there are also unknown people who have money, yang ada duit dan juga teknologi yang ada. We must start inviting them. I would like to do that sebab orang-orang ini ada nama dalam industri mereka dan mereka telah menunjuk bahawa mereka ini kreatif. Bila mereka kreatif, saya percaya mereka juga akan membawa kreativiti ini kepada Malaysia. Dan semasa itu, mereka mungkin akan bawa juga kewangan mereka ke Malaysia, membawa juga bisnes mereka ke Malaysia dan juga kawan-kawan ramai mereka di Malaysia. And one day I believe if this is all done, we will be the capital like Monaco, like Nice, that kind of place where people can come by. And Malaysia must welcome them. And kita must go beyond the way we were doing things in the past, where we judge people, antara kita sesama. We judge people, we just assume that what we are doing is bad. I take this risk right now, di Malaysia. There was a issue about the dancing in Sabah by the opening of the legal year. Semestinya harus di Sabah juga kan? Tetap. Tapi I don't understand. Why is it an issue? Mereka cakap separation of powers and what have you. You mean in a wedding we can no longer be together with our friends in the judiciary ataupun our friends who are lawyers ataupun the public. At the end and ultimately it is fellowship antara Malaysian that matters. When dancing between an opening of a legal year, which is a function to celebrate the judicial year, is questioned by people, then I think Malaysia is in trouble. Mungkin kerana selama ini diskusi masa di Malaysia itu lebih dipengaruhi oleh diskusi politik
di Davos ini semua orang perlu berjuang untuk mendapat tempat, politik ke, ekonomi ke. Ya, Bill and Melinda Gates Foundation pun terpaksa berjuang. Mereka berbelanja lebih 10 bilion dolar Amerika. Ya, pun mereka terpaksa berjuang untuk mendapat tempat. Jadi dalam kes itu, adakah YB setuju bahawa untuk kita memikirkan perkara seperti difikirkan di sini, kita harus tinggalkanlah sikit politicking itu dan mekarkan hal-hal sebegini. Contohnya ya YB, kita perlu ambil apa yang kita boleh ambil dan ada banyak ilmu yang kita boleh bincangkan. Contohnya 70% kerja yang kita kenal sekarang tidak akan ada dalam masa 5 ke 10 tahun. Ya. Okey, di Davos ini saya telah juga berjumpa dengan beberapa talent yang ada, bukannya orang elit. Orang biasa, orang yang telah diberikan peluang untuk didengar dan untuk memberi pandangan berkenaan dengan ekspektasi mereka dalam dunia yang kita hadapi ini. Dan betul ada juga orang yang bernama baru tadi semasa saya ada bilateral dengan menteri daripada Palestin. I got to know a lot of things about Palestine. It's amazing. Yeah. And at the same time, kita nampak Presiden Brazil yang baru. Dan kita nampak bagaimana dia berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin yang sudah ada di Davos ini. Then you see even people on, wheelchairs, people on those people who are handicapped or challenged, being members of the session. Yeah. You also have people whose country had gone through very, very bad times. Mereka juga ada untuk berinteraksi dan memberi pandangan mereka berkenaan dengan situasi mereka. Now, Davos is new to me, first time. Seperti mana yang telah disebut oleh saudara Kamarul, this is my first time. And while orang may take it differently, some will give us kritik dan apa saja. I don't really get dictated by that, because what I saw here is we are able to meet people and they tell you the truth. And this is something that we need. And we learn a lot from them juga, di mana kita boleh menggunakan apa yang kita pelajari daripada mereka. Dan saya berbangga bahawa saya punya pegawai-pegawai, they've interacted very well with those people here, and I think they will also share what they've learned kepada pegawai-pegawai yang tidak dapat pergi ke Davos. So, while adanya kritik berkenaan dengan Davos, Malaysia is here to put a mark in Davos, because when we are seen and heard oleh negara-negara yang lain daripada kita ini, mereka akan hormati kita dan nampak bahawa kita agak serius dengan inovasi kita, serius dengan perjuangan kita untuk membina semula Malaysia kita ini. Dan I had the chance to talk to big companies today, di mana mereka juga telah kagum dengan apa kita telah buat sejak 8 bulan. And they have said, also questioned me. I said, are you confident that Malaysia will achieve what your government had promised to do? I said, it takes not only one person, but a whole bunch of person, including ordinary Malaysian, to make sure that Malaysia reaches what we want Malaysia to be dalam janji yang kita telah memberi kepada rakyat pada Mei 9, 2018. Saya terima kasih kepada YB dan juga tim dan Pak Sukan. Saya cuma ingin mengatakan ini adalah temu bual khas rakaman diadakan pada malam hari pertama WEF 2019. Saya masuk lebih kurang 5 ke 7 session sahaja hari ini. Sebab itu dapat tag warna putih, boleh masuk banyak. Dan saya bangga apabila 2 session menyebut nama Malaysia. Satunya adalah sesi dalam Dewan Utama, ketika sesi video lintas langsung dengan Setiausaha Negara Amerika Mike Pompeo, dan beliau bermula dan meletakkan nama Malaysia juga dalam kalimah pertama. Yang kedua itu lebih hebat lagi, walaupun sesinya kecil, Cartooning for Peace, bila disebut tentang Malaysia, seorang kartunis hebat bersama dengan Executive Director Pengarah Eksekutif untuk Hak Asasi Manusia, mereka memberikan contoh Malaysia sebagai cahaya yang bersinar dalam era di mana semakin banyak negara yang menutup pintunya dan menentang perubahan. Jadi itu saja daripada saya untuk malam ini. InsyaAllah kita akan terus lagi menyaksikan siri diskusi, bukan kerana kami sukakan tempat yang mahal dan sejuk, tetapi kerana ilmunya daripada pelbagai lapisan ada di sini dan akan dikembalikan kepada anda di Malaysia. Jumpa Kota lagi. Huadan tu.
daripada saya kepada Astro Wani dan rakyat Malaysia.